Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel, Yuzi Kwon. From the heart of Yogyakarta International Airport, the second largest airport in Indonesia, the ideas on creating and publishing videos on how to develop your capability to converse in English within a very short period of time all started. Dari jantung Bandara Yogyakarta International Airport, yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia, tercetus ide tentang penyusunan dan publikasi video tentang bagaimana meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris dalam kurun waktu 3 bulan. It's over 4 years ago today. Back then to February 2018 precisely, I started living and working in the area of Indonesia's special province of Yogyakarta. Selama 2 tahun pertama, saya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktivitas harian kantor helpdesk. Dan di antara sekian banyak aktivitas penting yang dikoordinasikan kantor tersebut adalah menyelenggarakan beberapa pelatihan untuk warga 5 desa yang terdampak pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport. To my surprise, out of more than 15 training programs, English conversation classes became the most wanted and favorite program for especially young generation of the area. Ada yang mengejutkan di antara belasan program pelatihan yang ditujukan bagi mereka yang terdampak pembangunan Yogyakarta International Airport. Bahasa Inggris, terutama pelajaran conversation, ternyata menjadi favorit dan menjadi pilihan sebagian besar dari peserta yang mendaftar untuk pelatihan tersebut. Over 300 people enrolled for the English conversation program, and the majority of them are of young generation, aged between 18 and 30. We didn't expect that the number of those interested in English conversation class is going to be that many. Wow, sama sekali kami tidak mengira bahwa jumlah peserta yang mendaftar untuk pelatihan bahasa Inggris English conversation class melebihi dari yang kami perkirakan, hingga mencapai 300 lebih. What do you think we did at that moment, knowing that we had 300 people in the enrollment list? The first thing that we did, of course, at that moment was to distribute sort of questionnaires in which they have to declare what their motivation were to enroll to the English conversation class. Apa yang harus saya lakukan dengan 300 calon peserta pelatihan English conversation class? Yang pertama saya lakukan dan menurut saya sangat penting adalah mengetahui latar belakang atau motivasi mereka mengikuti pelatihan English conversation. 90% of the answers to the questionnaire asked what their motivations were to enroll to the English conversation class was similar. That is, they wish they could communicate in English well. They truly believe that this skill is going to support them to get better jobs later on after the completion of the development of the new Yogyakarta International Airport. Sebagian besar jawaban yang mereka tulis di dalam questionnaire tentang motivasi mereka mengikuti pelatihan English conversation class adalah agar mereka bisa berkomunikasi di dalam bahasa Inggris, yang pasti menurut mereka sangat akan membantu bila mana proyek pembangunan bandara internasional tersebut akan selesai dan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
After some time, it finally came to a final decision that in order for the program to be successful and meet their expectation to be able to communicate in English after the completion of this program, not only did we profoundly think of what kind of material resources that we had to collect, things that we were not really worried about, for we have abundant material resources on the internet. But the utmost important issue about this English conversation program was what kind of methodology that we have to apply to deliver the whole collected materials to the participants so that our expectation to make them capable of conversing in English after the completion of this training session, which is only a 3 months period of time, was best to satisfy the whole stakeholders, the participants, the institution, and of course, the trainer himself. Membludaknya jumlah calon peserta pelatihan English Conversation Class merupakan kondisi yang cukup menantang karena kami harus memikirkan materi apa yang paling tepat untuk mereka dengan tujuan yang hampir sama, yaitu ingin bisa berkomunikasi di dalam bahasa Inggris dalam kurun waktu 3 bulan. Materi pelajaran tidak terlalu memusingkan karena banyak sekali sumber materi pelajaran bahasa Inggris yang bisa kita peroleh melalui internet. Namun yang lebih penting adalah metodologi apa yang paling tepat yang harus bisa kita terapkan untuk mengajarkan materi kita peroleh tersebut. Sehingga dengan metodologi tersebut, harapan para peserta untuk bisa berkomunikasi di dalam bahasa Inggris dalam 3 bulan bisa tercapai. In order for all the participants to achieve their target to be able to communicate in English after the completion of the training session, we've got to make sure that we pick the right methodology in which the purpose of communication is placed right on top of the list. That methodology is called a 5-step method, which is a logical step-by-step English conversation teaching and learning processes based on the real down-to-earth communication purposes. Pemilihan metodologi pengajaran agar tercapai harapan para peserta, yaitu mampu berkomunikasi di dalam bahasa Inggris setelah selesai program pelatihan English Conversation Class, haruslah tepat, dan pada akhirnya kami memilih metodologi yang kami namakan 5-step method, yaitu langkah logis dari program pengajaran dan pembelajaran English Conversation Class berdasarkan tujuan utama berkomunikasi. We'd better understand first what actually communication is before we further talk about that. Communication is the exchange of information or passing off information, ideas, or thought from one person to the other or from one end to the other. According to McFarland, communication is a process of meaningful interaction among human beings. More specifically, it is the process by which meanings are perceived and understandings are reached among human beings. Newman and Summer defined communication as an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by two or more persons. Ayo kita pahami dulu apa sebenarnya makna komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi atau penyampaian informasi, ide, pemikiran dari seseorang kepada orang lain atau dari satu sisi ke sisi lain. Konon kata Pak McFarland, komunikasi adalah sebuah proses yang bermakna yang merupakan interaksi antara manusia. Secara khusus, beliau menyampaikan bahwa komunikasi adalah proses di mana melalui proses tersebut antar sesama manusia akan memperoleh pemahaman yang sama dan maksudnya bisa difahami oleh sesama. Sementara menurut Pak Newman dan Pak Summer,
Komunikasi didefinisikan sebagai pertukaran fakta, ide, pendapat, atau emosi antara dua orang atau lebih. Now it's time that we start talking about the first step of the 5-step method, which is the purpose of communication. Every single day, round the clock, 7:24, every one of us do communicate with different people at different time and place about anything, about the time itself, about places of interest, about hobbies, about jobs, and anything comes up to our mind. Kini saatnya bagi kita untuk membicarakan tahapan pertama dari 5 tahap metodologi pembelajaran English Conversation Class, yaitu tujuan berkomunikasi. Setiap orang di antara kita setiap hari sepanjang waktu kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan di lain waktu, tentang apapun yang terlintas di dalam pikiran kita, tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang rumah tangga, tentang pendidikan, tentang anak, tentang ekonomi, politik, dan sebagainya. Ladies and gentlemen, everyone, pembahasan kita semakin menarik dari video satu ke video yang lain. So stay tuned with Music Corner. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.